मेगा के मुझे पर्सनली मेगा के टॉप मुझे नहीं अच्छे लगते, ठीक है, उसकी वो इतना मतलब हिट नहीं देता। अगर इस तरह हिट प्रॉपर्टी होगा ना तो नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रही हूँ, आइकॉनिक का ले सकते हो, व्हाइट बर्ड का ले सकते हो। अभी मेरे पास व्हाइट बर्ड का है, दोनों ही अच्छा है। देखो दोनों में मैं ये नहीं बोल रही थी व्हाइट बर्ड, मुझे व्हाइट बर्ड पर्सनली पसंद है, मैं सबके टॉल्स वगैरह मशीन वही यूज करती हूँ, तो व्हाइट बर्ड अच्छे। और मुझे जो चीज अच्छी लगी ना कि मैं दूसरे ब्रांड ट्राई नहीं करूँ, और जब तक मैंने दूसरे ब्रांड ट्राई नहीं की तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये परफेक्ट है। ये यूज कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। व्हाइट बर्ड का माइक्रो है ना, तो माइक्रो यूज नहीं करना है, तो लो माइक्रो नहीं यूज करना है। अब आइकॉनिक का ले लो, है ना। चलो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आपने देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि वेट है, दिख रहा है ना, वेट को दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फिंगर से इसको सेपरेट करना है, फिंगर को करके। কিছু লাগিয়েছে না। अब उसमें ना, इसमें अगर आप छोटी साइज यूज कर रहे हो ना तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, बट आप ट्राई कर सकते हो। মিডিয়াম স্প্রে করে তারপর এটা করেছে তো। पहले तो করছে पहले स्प्रे ऑलवेज आपको एक एक सेक्शन में पहले स्प्रे करना है, फिर करना है, पहले से स्प्रे नहीं करना है। अभी आपके सामने ये प्रोसेस हुआ है, क्लियर? यस। मैं काम করব সেখানে আমি দেখি नहीं पहला তুমি কি করো पहले स्प्रे करना है, फिर কম করার পরে ऑल ओवर আমি টং করার পরে টং করতাম, আর যেগুলো ধরো কাজ করতে হবে সেগুলো আগে স্প্রে করে দিতাম, তারপরে প্যার 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 করে আওয়াজ হতো বলে কাস্টমার বলবে না পড়ে যাচ্ছে। बेबी हेयर में आपको पहले एक्टिंग कर देना, पहले बेबी में तो थोड़ा सा ब्लो ड्राई एक्टिंग कर देना है, ठीक है। ड्राई हेयर फ्रिजी है तो थोड़ा कर देना है। इसका बन भी बहुत सुंदर दिख रहा है, बन भी बनाते ना मैसी बहुत मस्त बनता है। স্ট্রেটনার আছে তোমার কাছে? আমি তাহলে ম্যামের কাছ থেকে স্ট্রেট করাটা দেখবো। স্ট্রেটনারে কার্লস যে করে না, আমি করতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় না আমার খুব প্রবলেম হয়ে যায়। যেমন কাজ মেশিনে কাজ করে তেমনি স্ট্রেটনারে কাজ করবে। স্ট্রেটনারে তো ঘুরিয়ে টানতে হয়। দিয়ে টানতে হয় না দেখবে একটা হেয়ার আছে, অনেকেই করে দেখবে, খুব স্ট্রেটনার কাজ করে মানে এই সাইডে পুরো হেয়ারটা খুলে রাখে। স্ট্রেটনার কাজটা বেশিক্ষণ লং লাস্টিং হয় না। কাস্টমার রিভিউ আছে আমাদের কাছে, যেটা কালস মেশিনে যেহেতু অতক্ষণ কাজ, আমি তো বলতে পারো এইসব কাজ করি না, রিয়েল টাইম কাজ করি। কাস্টমার যে আমাদের রিভিউটা দেয় ওদের কাছে স্ট্রেটনারের কাজটা রিমুভ হয়ে যায়, সব হেয়ারে কাজ স্ট্রেটনারের কাজ থাকে না। তুমি যতই মুস লাগাও, নির্বাণ জেল লাগাও, ব্লু লাগাও, ফেভিকল লাগালেও থাকবে না। ওটা শর্টে টানার জন্য করে, অ্যাকচুয়ালি যে কাজ দরকার সেটা পার্লার দিয়েই কাজটা ভালো থাকে, হিট খায় বেশি। বিশেষ করে ভিএনজির একটা পার্লার মেশিন আছে যেটা আইকনিকের থেকেও ভালো, ভেগানা ভিএনজির একটা আছে, রোল করে করে করে। আইকনিকেরটা থাকে না, আইকনিকেরটা থাকে 25 নম্বর কাজ এখন চলেই না, আমি বাড়িতে করা হয়েছে তো 19 নম্বর দিয়েছি। 25 নম্বর কাজ চলেই না। আমি 19 নম্বরে হ্যাঁ 25 নম্বরে স্টে করে না, ঠিকই বলেছে। শুধু স্টে করানোর জন্য শুধু ওটা করতে হয় না, আমাদের কাছে কাস্টমার যেতে মানে হাত থেকে না দিয়ে আমাদের তো মেনটেন করতে হয় না এগুলোকে। আমরা কিন্তু শুধুমাত্র কাজ করে ছেড়ে দিই না, কাজটাকে সেকশন করি, স্প্রে করি। হ্যাঁ একটা কাজের পিছনে খাটিয়ে আছে, কবে না সেটা বাউন্স করবে, নির্বাণ জেল আমি ভালো হয়। আমি হচ্ছে ওই ইয়ে যেটা হচ্ছে তোমার ইয়ের আছে না, ক্রনিক্যাল যে 19 নম্বর যে ক্রনিক্যাল 19 নম্বর ক্রনিক্যাল
যে কোনো কালচারের অনেক অনেকক্ষণ থাকে। হ্যাঁ, ক্লোজলি হয় আর ভালো যায়। আমাদের 19 নম্বর 25 বাড়িতে পড়ে রয়েছে। 25 নাম্বার আমিও ইউজ করি না খুব একটা। জিনিসটা বেশি করি আমরা। अभी ना देखो ये साइज से आपने नोटिस किया कि अच्छे से कर्व दिख रहा है। अगर इससे और एक छोटा नोट यूज करोगे ना तो ज्यादा छोटा छोटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे बैक कॉम किया क्या कुछ नहीं मतलब इसका मतलब कि जब मनीषा कर रही थी तो एक बार में क्या है हाँ मैंने देखा है, नहीं देखा देखा है मैम, देखा है। पतला पतला सेक्शन लेके कर रही थी स्प्रे डाल डाल के। कुछ भी बैक कॉम में कुछ भी नथिंग कुछ नहीं किया है हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक सेक्शन को स्प्रे करके आपको ऐसे ही कर देना है और जितना हो सके यही नंबर यूज कीजिए। उसका रीजन है कि छोटा वाला यूज करोगे तो ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे। मैगी मत देखो कितना मस्त लग रहा है। করে করে হেয়ার করতে সময় লাগে তো গো। সাজানো 1 ঘন্টাও লাগে না আমার, 45 মিনিট। মেকআপও তুমিই করে দাও? গ্রাফিক হেয়ার আর মেকআপ যেমন গুড় তেমনি মিষ্টি, পরিষ্কার কথা। 15 টাকা দিলে আমি কতটা ভালো করবো বলো? আমি তাও দেখো 1500 টাকা দেবো, আমি 5 টাকা ডেলিভারি পাবো, 1 টাকা পাবো আমি, আমি 1000 টাকা ওখানে কী দেবো? যেটা আমার কাছে কোয়ালার আমি সেটাই করে দিই। না, আমি পার্টি মেকআপ থাকলে খুব ভালো করেছি। আমার ব্রাইডের সাথে পার্টি এইটাই তো সমস্যা হয়ে যায়। ব্রাইডের সাথেই তো আমারও, আমি আলাদা করে তো করতে যাই না, আলাদা করে तो मैंने यहाँ पे सारे कर्व को ऊपर कर दिए। कैसा लुक दिख रहा है? बहुत सुंदर, पागल पागल लग रहा है। काकेर बासा লাগছে, সামনেটা ভালো লাগছে। यस कर सकते हो, चलो फर्स्ट यहाँ पर तुम मिडल पार्टी कर रहे हैं। এখানে মিডিল পার্ট আজকে मेकअप अच्छा लग रहा है। হালকা মেকআপ, এই মাথা ওর মাথা आप एक दिन क्लास में ही मेकअप दिखा दीजिए, साथ में हेयर। কি ডিমান্ড আমাদের, হ্যাঁ? ওটাই তো বলছি, ম্যামই তো করছে। মেকআপটা ম্যাম করে নিয়ে আসে মডেলকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তো বলছি যে এখানে এসে করে